opinion, Mr. Prabowo is strong and wise leader. I believe he really loves our country and wants to make Indonesia better in the future. I hope he can improve education, economy, and create more jobs for young people. Being a president is not easy, but I believe with honesty and good teamwork, he can bring positive change to our nation. Let's support him together for a better. Hello everyone, welcome to my presentation. Today I will talk about adverb of frequency, kata keterangan frekuensi. Di sini ada definition. An adverb of frequency tells how often, sometimes happens, or how frequently an action is done. It answers the question how often. Yang artinya menjelaskan seberapa sering sesuatu terjadi atau seberapa sering sebuah tindakan dilakukan. Kata ini menjawab dari pertanyaan seberapa sering, how often. Di sini ada fungsi atau function. The first is express habits or routines, and second is describe repeat action, and the last usually appear in simple present tense sentence. Di sini ada frekuensi table yang isinya itu ada always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Di sini ada example question and answer using adverb of frequency. Ada dua pertanyaan ya, ada question. Yang pertama itu ada how often do you exercise and do you ever watch TV in the evening? Next ada always itu artinya selalu ya. Example, I always brush my teeth after eating, yang artinya saya selalu menggosok gigi setelah makan. Next ada usually. Artinya biasanya. Example, she usually studies at night, yang artinya dia biasanya belajar pada malam hari. Next ada often. Often yang artinya sering. Example, we often go to the park together, yang artinya kami sering pergi ke taman bersama. Next ada sometimes. Sometimes itu artinya kadang-kadang. Example, he sometimes plays basketball after school, yang artinya dia kadang-kadang bermain basket setelah sekolah. Next ada rarely. Rarely itu artinya jarang. Example, I rarely eat fast food, yang artinya saya jarang makan makanan cepat saji. And the last ada never. Never yang artinya itu tidak pernah. Example, she never drinks coffee. Dia tidak pernah minum kopi. Next ada important notes. Importance itu catatan penting ya. Itu ada used in simple present tense to describe routine, yang artinya gunakan dalam simple present tense untuk menggambarkan rutinitas. Next ada do not place at the end of a sentence except for emphasis, yang artinya jangan letakkan di akhir kalimat kecuali untuk penekanan. And the last ada only one adverb of frequency per clause, hanya boleh digunakan
ada satu kata adverb of frequency dalam satu klausa. Next, ada example sentence, contoh kalimat. I always wake up at 6 a.m. Ya, artinya saya selalu bangun pukul 6 pagi. Next, ada she often watch movies. Ya, artinya dia sering menonton film. And next, ada we sometimes eat together. Yang artinya kami kadang-kadang makan bersama. And the last ada they never play games at night. Yang artinya mereka tidak pernah bermain game di malam hari. Next, ada example paragraph, contoh paragraph. I usually wake up early, then I always eat breakfast. After that, I sometimes read a book. I really watch TV at night because I feel tired. Yang artinya, saya biasanya bangun pagi, lalu saya sarapan. Setelah itu, saya kadang-kadang membaca buku. Saya jarang menonton TV di malam hari karena saya merasa lelah. Di sini itu ada how often chart. Kalian bisa lihat ya. Next, ada common mistakes atau kesalahan umum. Di sini ada I eat always breakfast. Itu salah. Yang benar itu I always eat breakfast. Saya selalu sarapan gitu, sarapan pagi. Di sini ada juga contoh she is always late never. Itu salah. Dan yang benar itu adalah she is never late. Next, ada kesimpulan ya, summary. Adverb of frequency, so how often an action happens, usually used in simple present tense, placed before the main verb or after to be. Example, always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Nah, kesimpulan ini adalah kata keterangan frekuensi menunjukkan seberapa sering sebuah tindakan terjadi. Biasanya digunakan dalam simple present tense. Diletakkan sebelum kata kerja utama atau setelah to be. Contohnya itu ada always, usually, often, sometimes, rarely, and the last never. Ini ada my opinion atau pendapat saya ya, itu optional. In my opinion, learning about a verb of frequency is very useful. It helps you speak English more naturally and describe our daily habits clearly. Yang artinya, menurut saya, mempelajari adverb of frequency itu sangatlah berguna. Hal ini membantu saya berbicara dalam bahasa Inggris dengan lebih alami, menjelaskan kebiasaan sehari-hari kita dengan jelas. And next ada personal example ya, contoh pribadi itu optional juga. Bagi saya itu yang pertama itu ada always drink milk in the morning, artinya saya selalu minum susu di pagi hari. And next ada I usually study at night, yang artinya saya biasanya belajar pada malam hari. And the last ada I sometimes forget my homework, yang artinya saya kadang-kadang lupa mengerjakan PR. Just kidding. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bye-bye.